अस्सलामुअलैकुम। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। जिंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे लम्हात आते हैं जो बज़ाहिर खामोश दिखाई देते हैं, मगर अपनी गहराई में पूरे ज़माने की तब्दीली छुपा कर रखते हैं। ऐसे ही लम्हात फ़ल्कियाती निज़ाम में उस वक्त पैदा होते हैं जब सूरज, चाँद और सियारे अपनी मखसूस पोजीशनों पर आते हैं और इंसानी ज़िंदगी पर अपना असर डालते हैं। अगले चंद दिनों में कैंसर बुर्ज वालों के लिए कुछ ऐसा ही गैर मामूली वक्त आने वाला है। आसमान के बाम पर सूरज का सफ़र एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है और इसके साथ साथ चांद और मरीख की गर्दिश भी आपके लिए नए इम्कानात और नए रास्ते खोलने वाली है। ये वक्त एक नए आगाज़ की सूरत इख्तियार करेगा, ऐसा आगाज़ जिसमें आपकी हिम्मत, आपकी तवानाई और आपकी किस्मत सब यकजा होकर आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगी। अगर आप चाहते हैं कि इस कायनाती निज़ाम की ये निशानियाँ आपकी ज़िंदगी को रोशनी और कामयाबी के सफ़र पर ले जाएं, तो ये वीडियो मुकम्मल देखें और इसी लम्हे अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये कीमती इल्म दूसरों तक भी पहुंच सके। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए तवानाई का ज़रिया है और आपके ताउन से ही हम ये सिलसिला आगे बढ़ा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इस हफ्ते के फ़ल्कियाती तग़य्युरात की। सबसे पहली बड़ी खबर यह है कि 21 और 22 सितंबर की दरमियानी रात को सूरज ग्रहण होगा। ये एक जुज़वी सूरज ग्रहण होगा जो पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा, लेकिन फ़ल्कियाती असरात अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। ये ग्रहण रात 10:29 पर शुरू होगा और रात 2:53 पर इख्तिताम पजीर होगा। अगरचे ये हमारी आंखों को नज़र नहीं आएगा, मगर कायनात के इस मज़हर के असरात दिलो दिमाग पर और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर महसूस किए जाएंगे। ताहम हम यहाँ इसकी तफसीलात में ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये मौजू अलग से गुफ्तगू चाहता है। अब असल बात यह है कि 22 सितंबर के दिन के आगाज़ के साथ ही सूरज अपनी पुरानी पोजीशन से हटकर मीज़ान यानी लिब्रा के ज़ाविये में दाखिल हो जाएगा। ये एक ऐसा मरहला है जो अगले 30 दिन तक जारी रहेगा और इस दौरान आपके लिए मौक़े और इम्कानात की एक नई दुनिया खुल सकती है। जब सूरज आपके चौथे ज़ाविये में आता है तो ये आपको फ़ैसला करने की क़ुव्वत अता करता है, आपके अंदर ख़तरात मोल लेने की सलाहियत बढ़ाता है और आपकी सोच को वाज़े और मुअस्सर बना देता है। यही वो वक्त है जब आप नई सरमायाकारी कर सकते हैं, अपने कैरियर में तब्दीली ला सकते हैं और अपने ख़ानदान के आराम व सुकून को बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात उठा सकते हैं। कैंसर बुर्ज के अफराद इस अरसे में अपने घरवालों और बच्चों की फलाह के लिए ज़्यादा सरगर्म होंगे। अपने साथियों और मातहतों के साथ भी उनका रवैया मुस्बत और मुआविन रहेगा। ये वक्त ऐसा होगा जब आप अपने ख़ानदान की हिफाजत और मुस्तकबिल की सलामती के लिए मंसूबे बनाएंगे। ऐसे इक़दामात ना सिर्फ आपको इज़्ज़त और एहतराम दिलाएंगे, बल्कि आपके दिल को सुकून और इत्मीनान भी मिलेगा। सूरज का ये सफ़र आपकी आमदनी बढ़ाने का भी ज़रिया बन सकता है। आपकी सरमायाकारी नफ़े में बदल सकती है, आपकी खिदमात का सिला इनामात की सूरत में मिल सकता है और आपकी महारत आपकी शोहरत में इजाफा कर सकती है। ये वो वक्त है जब आपके तालीमी और ज़हनी कारकर्दगी के इम्कानात भी बेहतर हो सकते हैं। आपका दिमाग तेज़ होगा, सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा होगा और आपके तालीमी या तहकीकी काम बेहतर नताइज पैदा करेंगे। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। 22 सितंबर को ही नया चांद भी तलू होगा। ये नया चांद आपके तीसरे ज़ाविये में होगा और ये आपकी ज़िंदगी में सुकून, खूबसूरती, मोहब्बत और जज्बाती वाबस्तगी पैदा करेगा। आप ज़्यादा हसास, ज़्यादा मोहब्बत करने वाले और ज़्यादा जमालियाती ज़ौक़ रखने वाले हो जाएंगे। इस दौरान आपके अंदर रूहानी रुझानात में भी इजाफा होगा और आपके अकायद मज़ीद मजबूत होंगे। क्योंकि चांद आपका हाकिम सियारा है, इसलिए इसकी ये पोजीशन आपकी फितरी सलाहियतों को मज़ीद निखारेगी। ये आपको मज़ीद पॉलिश करेगी, मजबूत करेगी और आपकी शख्सियत में कशिश बढ़ाएगी। नया चांद एक तरह से नई ज़िंदगी का पैगाम भी है। ये ऐसा लम्हा होता है जब पुरानी थकन, पुरानी उलझनें और मायूसियाँ पीछे रह जाती हैं और ज़िंदगी एक नई तवानाई के साथ आगे बढ़ती है। आपको महसूस होगा कि आपके दिल में एक नई रोशनी जाग उठी है, जैसे कुदरत ने आपके अंदर उम्मीद के चिराग रोशन कर दिए हों। यही वो लम्हा है जब आप अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये बाब यहीं इख्तिताम को पहुँचता है, लेकिन ये महज आगाज़ है। अगले हिस्से में हम मरीख के असरात पर बात करेंगे, जो एक नहायत ताकतवर तब्दीली का पेशखैमा है। ये वो हिस्सा है जो आपकी ज़िंदगी के कई दरवाजे खोल सकता है, इसलिए अगला बाब ज़रूर सुनिएगा क्योंकि वहाँ आपको अंदाज़ा होगा कि कायनात आपके लिए किस तरह मौक़े की बारिश करने वाली है। अब आते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े फ़ल्कियाती वाक़े की तरफ, और वो है मरीख का आपके 5वें ज़ाविये में दाखिल होना। ये ऐसा लम्हा है जो हर साल नहीं आता, बल्कि एक मखसूस वक्फे के बाद रूनुमा होता है। पिछली बार मरीख ने ये पोजीशन 2023 में इख्तियार की थी, इसके बाद 2024 में ये मौका नहीं आया। अब 2025 में एक बार फिर ये दरवाज़ा खुल रहा है और अगली बार ये 2027 में होगा। गोया ये एक नायाब मरहला है जो आपको आने वाले 7 हफ्तों तक बेशुमार मौक़े फराहम करेगा। 5वां ज़ाविया फ़ल्कियात में नहायत अहमियत रखता है।
یہ زاویہ سودابازی، معاہدے، سفر، مقابلے، اعلیٰ تعلیم، اولاد اور ذہنی قوت سے تعلق رکھتا ہے۔ مریخ جب اس زاویے میں آتا ہے تو آپ کے اندر ایک نئی توانائی پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت بڑھتی ہے، آپ کے دماغ میں جرأت اور حوصلہ آتا ہے اور آپ کی قیادت کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ کی چھپی ہوئی لیڈرشپ آپ کو نئے راستے دکھائے گی۔ کینسر برج والے افراد اس عرصے میں ایک ٹیک آف کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے جہاز رن وے پر تیزی سے دوڑنے کے بعد فضا میں بلند ہو جاتا ہے، ویسے ہی آپ کی زندگی میں ایک نیا عروج شروع ہونے والا ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو اعلیٰ تعلیم کے مواقع آپ کے سامنے آئیں گے، اگر آپ کاروبار سے مبلغ ہیں تو نئے معاہدے اور نئے تجارتی تعلقات آپ کو آگے بڑھائیں گے، اور اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو آپ کی پوزیشن بہتر ہوگی، ذمہ داریاں بڑھیں گی اور آپ کو دوسروں کی قیادت کرنے کے مواقع ملیں گے۔ یہ وقت خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت خوشائند ہے جو بے اولاد ہیں۔ پانچواں زاویہ زرخیزی سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور مریخ کی اس پوزیشن میں وہ جوڑے جنہیں اولاد کی تمنا ہے ان کے لیے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ وقت جسمانی سرگرمیوں کے لیے بھی شاندار ہے۔ کھیل کے میدان میں آپ کی کارکردگی عروج پر ہوگی، اگر آپ کھلاڑی ہیں تو مقابلوں میں نمایاں کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ مریخ حکومت، بڑے عہدے، جائیداد اور قیمتی دھاتوں سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اس عرصے میں کینسر برج کے افراد سونا، چاندی یا جائیداد میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ یہ سرمایہ کاری نہ صرف محفوظ ہوگی بلکہ طویل المدت فائدہ بھی دے گی۔ اسی طرح زراعت اور اجناس کی تجارت میں بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ آن لائن یا جسمانی تجارت میں مصروف ہیں ان کے لیے یہ وقت بہترین منافع بخش ثابت ہوگا۔ اگر آپ سرکاری اداروں یا حکومتی منصوبوں سے وابستہ ہیں تو آپ کی کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ آپ کے منصوبے تیزی سے مکمل ہوں گے اور آپ کو بااثر افراد کی سرپرستی بھی حاصل ہوگی۔ مریخ کے اثرات آپ کے لیے ایسی راہیں کھولیں گے جہاں عزت اور وقار کے ساتھ ساتھ عملی کامیابی بھی آپ کا مقدر بنے گی۔ اس دوران آپ کو اپنے اعصاب پر بھی قابو رکھنا ہوگا۔ مریخ انرجی کے ساتھ ساتھ جوش بھی دیتا ہے، اور کبھی کبھی یہ جوش بے صبری یا غصے میں بدل سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے فیصلوں میں اعتدال رکھیں، جلد بازی سے بچیں اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ اگر آپ نے اپنی توانائی کو درست سمت میں لگایا تو یہ وقت آپ کی زندگی کا بہترین دور ثابت ہو سکتا ہے۔ کائنات کی یہ گردش محض اتفاق نہیں بلکہ ایک حکمت ہے۔ اگر آپ اپنی منزل کے ساتھ مخلص ہیں، اگر آپ محنت اور سچائی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو یہ فلکیاتی تبدیلیاں آپ کو سہارا دیں گی۔ یوں محسوس ہوگا جیسے نظام شمسی خود آپ کے راستے ہموار کر رہا ہے۔ یہ وقت آپ کو نئے مواقع، نئی کامیابیاں اور نئی خوشیاں دینے والا ہے۔ کچھ کینسر برج والے ایسے بھی ہیں جو اس وقت حساس کیفیت میں ہیں، کسی بیماری یا وسائل کی کمی کا شکار ہیں۔ ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالیں اور جلد از جلد اپنے راستے پر واپس آئیں۔ زندگی ہمیشہ دوسرا موقع دیتی ہے اور یہ وقت اس بات کی یاد دہانی ہے کہ روشنی ہمیشہ اندھیروں کو شکست دیتی ہے۔ یہ دونوں بڑی فلکیاتی تبدیلیاں، سورج کا چوتھے زاویے میں آنا اور مریخ کا پانچویں زاویے میں داخل ہونا، آپ کی زندگی کو ایک نئے سفر پر ڈھالنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سفر میں کامیابی کا انحصار آپ کی ہمت، آپ کی نیت اور آپ کی کوشش پر ہوگا۔ کائنات کی توانائی آپ کے ساتھ ہے، لیکن اس توانائی کو حقیقت بنانے کے لیے آپ کو خود بھی قدم اٹھانا ہوگا۔ اب جب کہ آپ یہ سب سن رہے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ علم محض آپ کو آگاہ کرنے کے لیے ہے۔ اصل قوت آپ کی نیت اور آپ کی محنت میں چھپی ہے، اس لیے آج ہی فیصلہ کیجیے کہ آپ اس توانائی کو اپنی زندگی میں کس طرح استعمال کریں گے۔ اگر یہ پیش گوئیاں اور یہ رہنمائی آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو ابھی سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ یہ قیمتی علم دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے توانائی کا ذریعہ ہے اور آپ کے تعاون سے ہی ہم یہ سلسلہ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور نیا فلکیاتی باب کھولیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔